Okey, baik. Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat malam saya ucapkan kepada anda semua yang sudah sedia dan setia menantikan sesi live kita pada malam ini. Baik. Sebelum kita teruskan, boleh saya tahu you all boleh dengar ke tak suara saya, nampak tak video saya kan? Sebab malam ni kita hanya ada 57 viewer, maksudnya dalam hanya 1% daripada ahli grup ni yang menonton dan menyaksikan live kita pada malam ini. So apa kata you all, minta tolonglah you all ni share sikit reaction kan, bagi thumbs up sikit. Okay, so far kita ada 50 lebih dan so far yang bagi reaction hanya baru 20 orang. Jadi saya nak tahu yang lagi 30 ni dah dengar belum? Dah clear ke belum? Alright, dah boleh nampak ke belum? Alright, yang komen yang kalau saya tak capture you punya komen, meaning komen you dah ditapis. Maksudnya dah ditapis ni maksudnya you bukan follower. Hanya follower page ini sahaja yang boleh keluar komen through dekat saya punya feed. Jadi saya akan pick up siapa yang follow saya sahaja untuk saya menjawab komen-komen lah. Jadi kalau you rasa you belum like page Facebook saya lagi, so please tolong cepat-cepat klik like Facebook supaya you punya komen boleh saya nampak dan boleh saya pick up secepat yang mungkin. Jadi kalau ada apa-apa yang perlu saya komen, nak minta feedback, insyaAllah saya boleh pick up. Alright. So far Alhamdulillah ramai yang dah mula masuk komen. Alright, I have 37 komen, 45 comments dah masuk. Okay. So kita ada 70 orang and we have 50 reactions. Maksudnya ada 50 orang yang dah tekan button like. Lagi 20 orang ni tolong tekan sekali button like supaya saya boleh nampak. Cukup 70 orang yang sudah sedia untuk dengar perkongsian yang saya nak bagi dekat you all pada malam ni lah. Okay. Follow siap see first. Alert on tak on? Okay, tak apa. Kalau alert tak on pun tak apa. Sebab saya jarang post sebenarnya dekat page saya yang ni lah. Sebab saya pun tak tahu apa saya nak post sebenarnya. Kan? Sebab too much information pun is not good for you all juga kan. But tak apalah, nanti I try to improve on that front. Saya akan minta team saya lah improve on that particular front lah. Okay, so tajuk malam ni adalah The Trader's Hat. Bunyi macam gempak kan. Trader's Hat. Topi seorang trader sebenarnya tuan-tuan perempuan. Okay, sebenarnya apakah yang dimaksudkan dengan Trader's Hat? Sebenarnya Trader's Hat ni dia selalu you biasa dengar lah tukar topi jadi topi trader apa semua. But you never understand really apakah yang diperlukan bila anda pakai topi seorang trader kan. Jadi malam ni saya nak kupaskan lah adakah anda dia macam mana benda ni sebenarnya you boleh develop. This is just a way of thinking and how you should think bila anda jadi seorang trader sebenarnya. Maksudnya cara-cara anda perlu berfikir, the way you have to think, the way how you react to the market. Ini adalah yang bakal saya kongsikan dalam The Trader's Hat sebenarnya. It's just a way of thinking when you are a trader. Okay? Macam tu sahaja sebenarnya. Alright, tu tajuk dia sebenarnya, macam mana you nak berfikir menjadi seorang maksudnya how you want to react pada satu-satu perkara dan apakah yang perlu seorang trader perlu ada, perlu berfikir, perlu react, perlu skill dan perlu ada lah. Maksudnya bila dia tengok market dia tahu dah apa dia nak kena buat. Okay, so this is Trader's Hat tuan-tuan perempuan, yang mana saya dah kupaskan. That is the very definition of Trader's Hat lah. Okay, sebab ramai yang kat luar sana sharing cakap okay, saya hari ni tukar topi investor, saya tukar topi trader, saya tukar topi scalper, saya tukar topi Popitus. Lama. Okay, siapa yang dah untung hari ni? Siapa yang ada buat profit hari ni? Cuba komen sikit. Saya untung hari ni. Okay. Saya untung hari ni dan semalam. Kalau nak share juga semalam. Semalam saya tak sempat live. Sebab kerja banyak gila-gila lah. Alright. Memang tak sempat langsung nak live. Hari ni dah kira dah mula clear off. Kerja-kerja banyak. Jadi tu yang boleh live lah. Alright. Jadi tolong komen. Siapa yang profit dan you all profit counter apa? Tolong komen dekat bawah tu. Alright. Tolong komen. So that I know you profit dekat saham-saham apa semalam, hari ni. Okay. Student Investors Masterclass malam untung GDAX. Okay.
ada few yang untung GDEX, super power lah. Maksudnya GDEX diorang untung sebab one of the reasons malam awal pagi saya mention there's no such thing yang peluang yang wujud waktu saya live. Saya live ke pagi semalam pagi saya tak sempat live. Peluang macam tak wujud apa semua, but then what I did was saya update mereka dengan charts yang mana just perhatikan if there's a chance masuklah saham ni kan. Jadi ramailah yang masuk saham tu dan mereka profit, bukan sikit-sikit punya profit. So diorang buat profit on GDEX yesterday. Dan hari ni juga I believe ada juga yang buat profit hari ni on Prolexus, on Mahsing, and apa lagi yang tadi dia buat profit, and some furniture punya stock. Sebab furniture punya stocks I've mentioned to them, I think last week I've mentioned to them about furniture punya stocks. Boleh start perhatikan furniture punya cerita. Jadi diorang manage to make profit. Not all, sebab saya tak suruh sebab pesanan saya, kalau you tak ready untuk trade, you tak boleh trade. Meaning as a trader, ni salah satu dalam trader set lah yang mana saya nak share. Kenapa saya share juga diorang profit, and ada yang tak masuk langsung market for these 2 days, walaupun 2 hari ni ada peluang untuk you jana profit. As a trader, a good trader sebenarnya dia ada satu thinking yang mana if he or she doesn't feel comfortable untuk masuk satu-satu market, dia decide untuk tak masuk market. Faham tak? Maksudnya trader yang bagus, kalau dia rasa diri dia tak selesa untuk masuk dalam pasaran, dia tak akan masuk dalam pasaran. Alright? Seperti tadi saya ada nampak ada seorang komen, dia tukar topi no trading at all. So this is salah satu signal yang mana menunjukkan you dah mula faham how to be a trader. Tuan Zunaidi, okay, yes, saya jumpa dah dia punya komen. Dia clearkan semua portfolio, meaning dia doesn't feel comfortable ke Tuan Zunaidi ni masuk Investors Masterclass? Sebab Investors Masterclass yang batch latest saya tak bagi trade selama 2 minggu pertama. Okay, tapi diorang dah start study. Saya tak bagi trade, tapi saya cakap paper trade dulu 2 minggu. Okay, jadi which is bagus sebenarnya, sebab saya bagi tempoh berpuasa, tengok mampu ke tak tahan nafsu tu. Okay, nampak 2 minggu kena paksa berpuasa supaya boleh kontrol nafsu. Okay, sebab seorang trader yang bagus, dia mestilah mampu untuk kawal nafsu dia. Okay, and kita dah buka discussion room yang mana khas untuk Investors Masterclass yang baru ni, dan batch Investors Masterclass yang lama. Masuk dalam discussion room tu, batch yang baru nampak macam terbakar sikit lah, tapi saya sering ingatkan, team saya selalu ingatkan, jangan terlibat dengan market, you kena berpuasa. Meaning seorang trader yang bagus, you need to have self-control. Okay? Self-control, tuan-tuan dan puan. Maksudnya you tahu nak kawal nafsu you tahu nak kawal diri you tahu nak kawal biawak belaan you. Okay? You tahu nak menjinakkan biawak-biawak liar yang berenang-renang dekat tepi sungai, dekat tengah tasik sana. Okay? Maksudnya you are the person who are actually in control. You are in the driving seat. That is what a trader is all about. You are in control. Okay? Sebab apa you are in control, tuan-tuan dan puan? Sebab yang pertama. Okay? Sebab yang pertama, bila you are in control as a trader, kenapa you need to be in control? Yang pertama, seorang trader, dia nak buat duit. Dia tak peduli kau betul, orang ni betul, orang tu betul, sifu tu betul, sifu tu salah. Dia tak peduli. Yang dia tahu dia nak buat duit je. Okay? Yang dia tahu dia nak buat duit je. Alright? Itu adalah satu trait yang perlu ada, dan the way of thinking yang perlu ada pada trader. Maksudnya aku tak peduli siapa betul, siapa salah, orang ni betul, orang ni salah. At the end of the day, aku nak buat duit sahaja. I don't care, I don't give a damn about what people are talking, what people are saying out there. Sebab apa? You have self-control. At the end of the day, it's your money, it's your profit. You are not sharing with anybody. Okay, you lost pun you sendiri.
You profit pun you sendiri. So I don't care what are people talking outside. Okay? What are the people talking outside? Maksudnya, seorang trader dia tak perlu ada bias. Dia tak perlu ada berat dekat mana-mana. Maksudnya dia dengar, dia absorb, dia dengar. Orang ni cakap, dia absorb. 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 Lepas tu dia ambil semua, dia proses. Dia buat research dan study dia. Research dan study dia sendiri. Okay? Maksudnya dia tengok sendiri apa yang dia nak lah. Dia go through sendiri satu persatu. Sesuai ke tak saham ni untuk dia terlibat sama. Bagus ataupun tidak untuk dia terlibat sama dengan saham-saham macam ni. Faham tak? At the end of the day, it's all about how you want to make money. Sebab dalam pasaran, tak ada orang 100% betul, tuan-tuan dan puan. There's no such thing, there's no such terms 100% correct. 100% bukan ROI, 100% setiap kali you trade, winning percentage you 100%. There's no such thing as 100% winning percentage, tuan-tuan dan puan dalam pasaran. Okay? Sebab itulah saya cakap, sebagai seorang trader yang bagus, you tak boleh ada bias. You tak boleh cakap orang ni tak betul, orang ni tak betul. You just absorb. You sendiri proses, you sendiri study balik. Sebab semua skill, semua I believe ramai dah ada. Okay, bila saya tengok kan dekat dalam Investors Masterclass, bila dah campur batch 1, 2, 3 dalam satu discussion room, I can see lah how much have been improving for the past 4-6 months. 4 to 6 months lah, 6 dengan 4 months untuk first and second batch. Improve banyak gila, knowledge banyak gila. It's just that bila saya nampak, saya boleh baca, dia ada problem takut salah. Okay? Ramai traders dekat luar sana, bukan dia tak ada knowledge, bukan dia tak ada skill, dia ada, cuma dia ada kekurangan of self-confidence. Yang mana dia terlalu sibuk nak rasa diri dia betul. Terlalu sibuk nak orang approve, yes, you betul. Okay? Sebab I've been through that sebenarnya, tuan-tuan dan puan. I've been through that for the past 6 years. I've shared a lot of stocks yang mana I've been laughed off. Kan? But at the end of the day, I had the last laugh. Saham tu naik mencanak-canak 400%, 500%. It's just a matter of time. Okay? Sebab the way I look at stocks dan benda yang saya selalu kongsikan dekat orang, selalunya benda tu belum bergerak. Saya takkan kongsikan benda yang bergerak, tuan-tuan dan puan. Jadi, bila benda tu, throughout my whole experience, bila orang gelakkan, apalah bang, sangat dia ni kan, bagi saham-saham macam ni tak bergerak pun. Kan? But for me, it's like, I know what I'm doing. I don't care. I don't give a damn. If I make money from this, I have the last laugh. Sebab at the end of the day, I just want to make money. It's not that I want to prove I'm right. Okay? But kalau tak jadi, fine. Sebab analyst pun, expert macam mana pun, akan ada kesilapan. Okay? Sebab kita adalah insan dan manusia biasa sebenarnya. Meaning bila you masuk dalam market, you tak boleh ada thinking. You lah dewa, you lah raja. Okay? Meaning, you tak peduli apa orang cakap, you tak ada bias, you just absorb. Orang kiri cakap, you absorb. You tak melantun, you tak reject bulat-bulat, you tak reject mentah-mentah, you just absorb. Kalau you rasa you nak bagi you punya opinion, silakan bagi juga you punya opinion. Kan? By right, sebagai seorang trader, you tak boleh ada bias. Okay? Sebagai seorang trader, you tak boleh ada bias. Orang ni lebih baik daripada orang ni. Tak. Setiap manusia ada kelebihan dan kekuatan masing-masing. Dalam Investors Masterclass pun, bila diorang buat discussion, saya nampak. Okay, kelebihan orang ni macam ni. Kelebihan orang ni macam ni. Tapi kelemahan dia pun saya nampak. Kan? Sebab, yelah, kita mengajar orang. Jadi kita tahu apa benda. Kita kena tahulah apa yang nak kena tackle. Setiap orang ni berbeza-beza. Okay? Sebab masalah trader yang ada kat luar sana ni, dia nak betul. Okay, you kena faham, bila you jadi trader, there's no such thing 100% you betul. Okay, but you can swing around, make sure you are at least 70% betul. 70% A kan, saya tak tahulah grading zaman sekarang macam mana.
Tapi time saya 70 tu masih lagi A, tapi bukanlah A solid, tapi mungkin A border-border, macam tu lah, A minus lah lebih kurang kan time saya. Sekarang saya tak tahulah grading macam mana kan. Jadi meaning you need to have a winning percentage of 70%. 70% you sure this is the study that I've done, this is the study that I've gone through. Okay? Dan bila saya cakap bila dia tak ada bias, contoh yang paling best lah sebenarnya, sebab sekarang ni tengah panas isu malam ni diorang keluar mengundi. Sebab dekat US sekarang ni 8 pagi, jadi hari ni diorang keluar mengundi. So results kita akan dapat tahu esok lah, during trading days. Maksudnya kita dapat tahu results esok. Maksudnya antara pukul 9 sampai 12 tu market akan terganggu sikit sebab results kan sebab diorang 12 jam belakang kita. Jadi esok 9 pagi diorang 9 malam, waktu tu lah diorang tengah kira voting kan. Jadi esok you akan experience yang mana market akan goyang sikit. Okay, semalam untung, hari ni untung, esok belum tentu untung. Sebab esok akan ada efek sikit lah. Dan kenapa ada efek? Apa kaitan kalau Trump menang? Apa jadi dengan Biden menang? Apa kaitan? Sedangkan pilihan raya dekat negara diorang, dekat US, apa kaitan dengan kita? Alright. Sebagai trader kan saya cakap tak boleh ada bias. Saya tak peduli Trump menang atau Biden menang. At the end of the day, saya yang nak menang. Okay? At the end of the day, saya nak menang. So I don't care. Whoever wins, I need to win. Dia tak ada bias. Biden ke menang, Trump ke menang, at the end of the day, saya nak menang. That is the way of a trader should think. Dia tak ada bias. Dia tak ada berat sebelah. Okay? Yes, dia tak ada berat sebelah sebenarnya. Dan apa kaitan sebenarnya dengan pasaran US dengan kita? Dia sebenarnya macam ni. Kebanyakan saham-saham kita, you kena faham kebanyakan syarikat yang diapungkan dekat papan dekat NYSE, dekat Wall Street, yang diapungkan dekat Wall Street, kebanyakan syarikat ni dia tak buat in-house. Dia just operation dan management je dekat sebelah sana. Produk dia dikeluarkan oleh tempat lain, dari tempat lain. Contoh Gretek keluarkan apa untuk syarikat apa dekat US? Contoh Inari. Maksudnya kita dekat Malaysia adalah pengeluar, developer, kontraktor kepada syarikat-syarikat dekat US. Indirectly, kita panggil dia sebagai ripple effects. That is what going to happen. So, apa efek dia kalau Trump menang? Apa efek dia Biden menang? So, you sokong Trump ke? You sokong Biden ke? I don't care. At the end of the day, you should win. Okay? Maksudnya, Trump menang, you kena menang juga. Biden menang, you pun kena menang juga. How? You kena faham lah. Kalau Trump menang, apa manifesto dia? Apa galakan dia? Apa yang dia nak buat? Okay, I've seen around, banyak dah orang share dekat social media, dekat WhatsApp, dekat Telegram kan. Dia cakap kalau Trump menang, saham-saham teknologi Amerika yang rancak naik. Kenapa saham teknologi yang rancak naik? Biden, you baca pula Biden punya manifesto. Padahal tak ada kaitan pun dengan kita, dia punya manifesto. Tapi kita sebagai traders, you need to learn and you need to read. And fahamkan sekali. Sebab you tak ada bias. Sebab ripple effects akan sampai ke Malaysia. There's always a ripple effects. Okay? You kena faham. Biden, dia nak shake hand balik dengan China. And dia nak encourage China masuk dekat dalam US punya market. Jadi sebelum ni Trump, dia dah protect semua teknologi apa semua kan. Dia dah protect Huawei tak boleh masuk dekat dalam US sebab takut nanti dia spy, sebab teknologi Huawei adalah China. Jadi dia dah block. Jadi dia dah block China daripada masuk. Automatically projek-projek teknologi dia, 5G dia apa semua, prasarana dia akan dapat dekat local company dia lah, bukan daripada China kan. Tapi Biden dia nak tarik masuk China balik. Nampak tak efek dia? Swinging effect dia. Faham tak? Walaupun Trump banyak berperang, banyak bergaduh dengan syarikat-syarikat teknologi dalam negara dia sendiri.
kan. But Trump dia dah buat protectionism, utamakan Amerika punya syarikat dahulu. Itu sebab saham teknologi akan naik. Dan saham-saham teknologi yang macam mana yang bakal naik dekat kalau Trump menang? Siapa yang ada kontrak dengan syarikat-syarikat sebelah sana? Kalau Biden menang, syarikat-syarikat yang supply part, supply expertise kepada China. Kalau Biden menang. You see? By right, you dah kena ada list dah sekarang sebenarnya. Okay, sepatutnya you dah ada list siapa yang nak menang. Okay, yang mana investors masterclass punya list, dua-dua ada. Dalam shortlist yang kita buat tu kan, yang banyak sebenarnya dua-dua tu dah covered. Try tengok balik. Dua-dua dah covered. Jadi tak kisah Biden ke, Trump ke, kita menang. Alright, meaning you tak ada bias. You don't care who are winning. Okay? Who are winning, you don't care. As long as you can make money. That is what important sebagai seorang trader. Sama juga dalam situasi dalam negara kita. Si A bergaduh dengan si B. Kita tersepit dekat tengah-tengah sebagai rakyat marahan. Jadi apa kita buat? Kita tunggu. Dia orang gaduh siapa yang menang. Siapa menang? Okay, kita pun menang. Okay? Kita lalang. Tak apa. Orang cakap kita lalang pun tak apa. Kan? Yes, kita lalang. Walaupun tapi Timola jangan jadi lalang. Timola pantang jadi lalang. Okay? Tapi kalau dua ni bergaduh, kita jadi lalang tak apa. Janji kita profit. That is how and that is when seorang trader can make money sebenarnya. Doesn't matter. Whoever wins, you should win. Okay. Ingat whoever win, I also win. Kita ambil benefit, yes. Kita tumpang. Kita panggil, kita jadi crony. Tak kisah siapa menang. Janji kita crony. Kita dapat sikit tak apalah. Tak banyak, 50% je kita minta profit. Okay? Maksudnya that is the mantra yang you need to hold. Whoever wins, I need to win. Alright? So bila saya cakap anyone doesn't matter whoever wins, I should win also. Maksudnya apa tuan-tuan dan puan? Sebagai seorang trader, you need to be able to smell opportunity. Bukanlah you buka laptop, you sniff bau. Saham apa boleh naik, untung kat mana boleh datang. Tak, maksudnya smell opportunity ni. Ini yang saya tulis lah. You should be able to smell opportunity. Maksudnya you should know. Bila masa you nak masuk dekat dalam market, bila masa you nak keluar daripada market. That is what I meant by the ability to smell and to sniff the opportunity. Kan? Maksudnya you dah tahu dah. Kalau ni menang, okay, aku tahu dah apa nak jadi. Kalau ni menang pun tahu dah apa nak jadi. Kan? Maksudnya you need to be able to smell the opportunity. Maksudnya you boleh feel the sentiment. Alright. Maksudnya, tak peduli siapa menang, aku kena menang. Okay? Ulang banyak kali dah ni. Need to be able to smell the opportunity. For this couple of days, even towards the end of last week pun saya cakap dengan Student Investors Masterclass, please stay away from the market. Okay, please stay away from the market. Semalam saya cakap, whatever profit you make, ambil terus profit. One day je, jangan lama-lama. Sama juga hari ni, ada profit, ambil terus profit. Jangan hold. Sebab apa? Sebab market tak volatile. I myself tak masuk pasaran 2 hari. Semalam dan hari ni saya tak masuk market 2 hari saya tak masuk market. Sebab apa? Sebab first half an hour saya buka, saya tengok. Sebenarnya first 5 minutes you dah boleh tahu dah sebenarnya market ni macam mana nak gerak. Tapi selalunya first 5 minutes, kalau you buka pukul 10 pagi, first 5 minutes cukup. Tapi kalau you buka pukul 9 pagi, sebenarnya you need at least 15 to half an hour untuk you baca market ni macam mana sebenarnya. So as a trader, you should be able to see and monitor and to read and predict how the market should be doing today. Maksudnya market bukan saham apa yang nak naik. So kenapa saya tak masuk semalam dan hari ni? Saya nampak market lembab sebenarnya tuan-tuan dan puan.
saya nampak market lembab. Market tak best. Walaupun ramai yang bersorak, ramai yang sharing gila-gila semalam, saham-saham logistik yang bergerak rancak, but I know apa yang naik semalam dia tak sustainable. Maksudnya dia tak boleh sustain. Dan apa jadi hari ni? Apa jadi hari ni dengan saham-saham teknologi? Kan? Banyak lori-lori tersadai di tepi highway, di tepi jalan. Kan? Maksudnya apa? Maksudnya, as a trader, you should know whether or not you can enter the market. You dah boleh tahu. You buka, you duduk 5 minit, you dah tahu dah. Market ni, is it a sustainable market or just biasa-biasa punya market? Faham tak? Kalau faham, tolong komen. Faham. Okay? Sebab apa? Sebab you dah study, you dah buat homework, you dah tahu dah how should the market react. Kalau dia keluar macam ni, so you duduk tepi. Kalau dia keluar macam ni, yes, ada peluang untuk you buat duit untuk sehari dua. Okay? Jadi saya bila saya buka semalam tak best. Pagi tadi saya buka tak best. But that doesn't mean you tak boleh buat duit. Kalau you nak buat duit, you need that time. You kena jadi day trader. Bila you jadi day trader, memang ada opportunity yang muncul. Kalau you tak ada, macam saya sibuk berniaga, sibuk uruskan saya punya bisnes apa semua. Jadi bila saya sibuk dan bila saya buka market pagi-pagi, tak ada peluang. Bukanlah tak ada peluang, market agak lembab. The opportunity is not there, is not clearly present at that particular day. Jadi saya dah tahu, okay, kalau saya sibuk, I don't have the time to monitor, I should not enter the market. Maksudnya you tahu bila you patut masuk, bila you patut keluar sebagai seorang trader. Okay, sebagai seorang trader, you kena tahu ada peluang atau tak ada peluang. Alright. Even masing pagi tadi pun di tengah naik, saya cakap dapat terus queue jual. Saya dah bagi tahu siap-siap dah dekat suri masa-masa kelas. Dapat 2 sen, 3 sen keluar terus. Ada yang keluar, ada yang tak sempat keluar, ada yang main biola dekat ujung bucu katil, siap PM tepi, PM saya punya ni bagi tahu dia tersadai dekat masing. Okay, bukan saya tak pesan, saya dah pesan. Cuma saya dah pesan. Cuma apa yang kadang-kadang ni at the end decision tu adalah atas tangan you all. Kalau you sibuk tak ada masa, jangan tekan. Kan? Walaupun yelah saya dah bagi tahu, saya dah bagi hint market tak best. Saya dah bagi hint cakap market tak best. Jangan tekan lah maksudnya. Okay? Kalau you sibuk, jangan tekan. Kalau you ada masa, you nak tekan, silakan tekan. Sebab ada je yang student masa kelas yang full time trader, hari-hari buat duit. Tak banyak dia buat. Sehari 2 sen, 3 sen. Kalau dapat market macam semalam, dapatlah dia 40%. Kan? Okay? That is what you need to have sebenarnya. And that is what you should think. Maksudnya sebagai seorang trader, you have to have that kind of mentality. Kalau sibuk, tak ada masa, jangan masuk bila market lembab. Kalau market rancak, walaupun you sibuk, ada opportunity untuk you masuk. Okay? That is what a trader should think. The kind of mentality bila you pakai topi trader, you buka account trading. Contoh macam saya, account trading saya, UOB untuk investors masa kelas, and one more dekat Melaka Securities. Jadi, bila saya buka tuan-tuan dan puan, dua account ni kan, dekat saya punya app saya buka dua ni, saya tahu saya kena jadi trader. Meaning ada opportunity baru saya tekan buy. Tak ada opportunity saya takkan tekan button buy sebenarnya tuan-tuan dan puan. Maksudnya I need to have a clear cut chances. Okay? Umpamanya kalau you main bola ni, you jangan jadi Mesut Ozil. Sebab apa? Sebab Mesut Ozil dia boleh nampak yang orang lain tak nampak, dia boleh nampak. Sebab apa? Sebab dia ada ample time untuk screen. Dan dia akan bagi satu true ball yang cantik. Tapi sebaliknya, you kena jadi player macam mana? You kena jadi player yang memang main safe gila-gila lah. Seperti contoh, Sergio Busquets. Dapat bola passing terus. Takkan dribble punya.
play safe. Main simple sahaja. Okay, as simple as possible. Alright. Maksudnya kalau tak ada clear cut chances, jangan pass ke depan, pass ke tepi. That's how a trader should be. Kalau you ada masa, yes, you can be Mesut Ozil, you can be whatever, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi. Rembat je saham yang tengah rancak naik kalau you ada masa. Kalau you tak ada masa, jadi macam Sergio Busquets, relax, tak payah lari banyak, dapat bola passing balik kan. Relax je. Okay? Kan? Maksudnya you have to be tenang lah, you kena tenang. Okay? Jadi yang terakhir apa yang saya nak sampaikan, sebagai seorang trader, you kena tahulah, bukan hari-hari you kena trade. Sebagai seorang trader, bukan hari-hari you kena trade. You sendiri kena identify, hari ni best tak untuk trade? Tak best, kita tukar. Esok pula kita trade. Alright, bukan hari-hari you perlu trade. Sebagai seorang trader, you kena tahu bila masa you nak trade dan bila masa you perlu trade. Okay? Itulah dia sebenarnya. Bila you jadi seorang traders, that is the way and that is the kind of thinking yang you kena ada. Maksudnya you kena faham situasi market. You need that feel. You tak boleh ada bias. You hanya berfikir yang you sahaja nak menang. Okay? You je kena menang. Orang lain tak boleh menang. Okay? Bukan orang lain tak boleh menang. Maksudnya you kena make sure you menang lah. Okay? Make sure you menang. Macam mana you nak make sure you menang? You tengok. Jangan ada bias. Okay? Jangan ada bias. You cannot be biased dekat mana-mana side. Sebab you nak menang. You kena jadi lalang. Sebagai seorang trader, you kena jadi lalang. Yang kedua, you should be able to smell opportunity. Maksudnya, you kena tahu you need to have the skills untuk baca market. You dah study, you dah buat homework. So, dia ada dua possibility outcomes. Kalau market react macam ni, dia tak bagus. Kalau market react macam ni awal pagi, ada potensi dia nak bagus. Sebab you dah buat homework. So, you should be able to feel the market on that particular day. Okay? Itu point yang kedua. Yang point terakhir sebenarnya, you tak perlu pun nak sebagai seorang trader, you kena tahu bila masa yang you perlu duduk masuk market untuk jual beli, bila masa you nak duduk tepi, duduk dekat bangku simpanan, bila masa you nak jadi main macam Sergio Busquets, bila masa you nak main macam Lionel Messi. Okay? Maksudnya you need to know your own pace. You need to know your own capabilities, kemampuan. Alright? As a good trader, macam seorang pemain bola yang bagus juga, he should be able to fill any role. Maksudnya, you boleh jadi macam Lionel Messi bila perlu. You boleh jadi macam Sergio Busquets bila perlu. Atau you boleh jadi macam Mesut Ozil, duduk terus dekat director's box. Reserve terus. Kan? Maksudnya, you need to know how you want to play. Okay? Jadi tu je lah conclusion dia sebenarnya, tuan-tuan dan puan. Alright? That is all sebenarnya bila you nak jadi seorang trader. Cukup. That is the trader's hat. Okay? Trader's hat, dia lalang. Okay? Dia lalang. Tapi dia tak boleh jadi lalang dalam tim bola. Kalau dia United, dia Manchester United forever. Okay? Tapi bila part nak buat duit, dia kena jadi lalang lah. Whoever wins, saya jadi crony dia. That is the first one. Yang kedua, should be able to smell the opportunity. Okay? You as a trader should be able to smell the opportunity lah. Ada peluang atau tak ada peluang. Kalau tak ada peluang, you pergi buat kerja lain. Alright, pergi main Fortnite ke, pergilah main game apa-apa ke kan. Pergi Starbucks ke, acah-acah macam sibuk ke kan. Lepas tu yang ketiga, as a trader, you should be able to know how to play the game. Sergio Busquets, Andrea Pirlo, Lionel Messi atau Mesut Ozil duduk dekat director's box. Okay? So, maksudnya you need to know whether or not you ada masa, ada ample time to play relax. Nak main, orang kata nak
masuk dalam pasaran tu dengan keadaan tenang. Maksudnya you ada masa ke tak ada masa. Kalau you tight, you tengoklah macam mana you nak main. You want to orang kata apa? To engage the market macam mana situasi dia. Okay? Tak faham football tak apa. Meaning you need to know. Kalau you sibuk, you jangan, kalau you sibuk, you kena macam ni You sibuk, dia punya formula macam ni. Kalau you sibuk, tak ada masa, you rush sikit kerja dan market agak lembab. This is the punya first situation First situation, you sibuk, market lembab. Jangan masuk market. This is the first situation. Second situation, situasi yang kedua. Market lembab, you ada masa dan you boleh masuk dalam market. Situasi yang ketiga. Market best, you sibuk, you boleh masuk dalam market untuk you swing sebab you ada tempoh breathing space 2-3 hari untuk you swing. Okay. Situasi yang keempat, market best you ada masa. Time tu you akan raya gila lah. Alright? Faham? Maksudnya, sebagai seorang trader, macam awal tadi saya cakap, you should be able to control yourself. You need to have your self-control. Supaya you boleh identify dalam 4 situasi ni. Okay? 4 situasi. Kan? Macam mana you nak masuk? You should be able to have that self-control. Nak masuk market, tak nak masuk market. Masuk market, tak masuk market. Kan? Okay? Dia macam tu lah. Okay? Jadi that's the conclusion for Traders Hat. Hopefully you learn something. Hopefully my sharing untuk malam ni, live saya pada malam ni, bermanfaat untuk anda. Dan jika anda terlepas daripada awal, saya punya team akan muat naik terus video ni dekat YouTube. Dan dia akan schedule lah. Dia akan upload malam ni, but dia akan keluar esok tengah hari. So esok waktu you tengah lunch, you boleh lah tengok balik, dengar balik kan. Apa yang you terlepas daripada awal tadi. Alright? Jadi macam mana nak tahu market lembab? Kena belajar lah lagi sebenarnya. Okay? Maksudnya it's all about preparation. A trader should always prepare. Okay? Dan macam mana nak prepare nanti kita ajar lagi lah. Nanti saya share lagi. Alright. So that's all. Daripada saya untuk malam ni, I'll see you again hopefully tomorrow night. Kalau tak ada apa-apa. Kalau tak ada apa-apa masalah, sebab esok by right saya tak ada apa-apa sebab saya cuti kalau ikutkan. Tapi tengoklah juga kan. Tapi kita akan jumpa lah esok malam. Hopefully saya free malam esok. Jadi I'll see you again tomorrow night. And that's all daripada saya. Please stay safe and stay at home. Okay, cases dekat Selangor naik 100 lebih pada hari ini, especially those in Bangi areas. Especially those in Bangi areas, please be careful. That's all daripada saya dan I'll see you tomorrow night. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and selamat malam. That's all right.